अपूरण रही जाइथिबा हेतु अच्छा से तीनटा रस पूरण करिबा पाई प्रभु मोर कली जुगरे जन्म लाभ करिसंती ब्रजेत्रय अभिलाष नोहिला पुराण आहा नोहिला पुराण भला नोहिला पुराण ब्रजेत्रय अभिलाष नोहिला पुराण आहा नोहिला पुराण भला नोहिला पुराण सेथि लागी काला काडू गौर बारना हागती लागी काला तनु गौर बरन राधा बाबा गोपी प्रेम निजर माधुरी राधा भाव गोपी प्रेम निजर माधुरी राधा बाबा गोपी प्रेम निजर माधुरी राधा भाव गोपी प्रेम निजर माधुरी ताଙ୍କ कोळे जन्म हेले गौरा गुणामणि गौर गुण मणि भला गौर गुणामणि आज्ञा हाँ प्रभुंकर जो तीनटा रस थिला कोन जानिछ कौन राधा भाव बेश द्वितीय रे हे गोपी मानकर प्रेम भाव प्रेम भाव तृतीय रे हाँ हाँ निजर माधुर्यता हाँ परिप्रकाश करिबा पाई बेश एई कली जुगरे हाँ सची माता कोଳରେ प्रभु मोर जन्म लाभ कले नदिया नवद्वीपर नारी माने आनंदित होई गले आनंदित ହେଇଗଲେ प्रभु देखि केडे सुंदर देखा जाउछन की सुंदर देखा जाउछंती प्रभु मोर भागवत प्रधान आज्ञा पदुटी लेखिले कौन लिखले कि शोभादि शांति हे गौरा मूर्ति चाहलो मिता देखिले हृदय कराती चाहलो मिता देखिले हृदय हुए करती चाहलो मिता देखिले हृदय हुए करती चाहलो मिता राधा राधा नाम गाउछि तुंडे चाहलो मिता हरि तिलककु नाइछि मुंडे चाहलो मिता औ हरि तिलककु नाइछि मुंडे चाहलो मिता हरि तिलककु नाइछि मुंडे चाहलो मिता केड़े भाग्यवती से सची माता चाहलो मिता कोଳରେ धरती जगत जीता चाहलो मिता उपरे भारती जगत जीता चाहलो मिता
भक्त जन प्राण नेउछि किणी चालो मिता। आज्ञा जय जगन्नाथ स्वामी। हेलो आज ये सुंदर देखा जाउछंती राधा राधा नाम को गाउछंती ए हरि तिलक कुमारी जन्म लाभ करिछंती जन्म लाभ करिछंती केडे भाग्यवती से सच्ची माता आहा प्रभु को कोଳରେ धरिछि कोଳରେ धरिछंती सेई बाट देई आज्ञा हाँ दुई जण सखी जाउथिले किमिति प्रभु को देखि हाँ टिके रही गले पदटिए गाउछंती कौन गाइले कि रंग रे हे नाचे गोरा आहा नाचुछि मो नाचे नाटु मो नाचे नाटुआ की अंगरे नाचे गोरा नाचुछि मो नाचे नाटुआ मो नाचे नाटुआ की रंगरे नाचे गोरा हरि नाम गाई नाचे थई थई 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 होली पड़े मो प्रभु टाइया की रंगरे नाचे गोरा नाचुछि मो नाचे नाटुआ मो नाचे नाटुआ की रंगरे नाचे गोरा रेता अपनी डोरा ओ गला रेता तुलसी माला गोला रे ता तुलसी माला रेता अपनी डोरा गला रेता तुलसी माला गोला रे ता तुलसी माला सीता मंदिर रचिता की रंगे साजी छिता मंदिर रचिता की रंगरे नाचे गोरा नाचुछि मो नाचे नाटुआ मो नाचे नाटुआ की रंगरे नाचे गोरा आज्ञा प्रभु को देखि विबलित होई गले विहलित हो गले दुई जण सखी एहे। प्रभु को दर्शन करिया पाई चली चाली गले आज्ञा हाँ प्रभु मोर धीरे धीरे बढ़ी बेश 24 वर्ष पूरी गला प्रभु को 24 वर्ष हो गला आज्ञा हाँ प्रभु मोर हाँ 24 वर्ष रे हाँ विष्णु प्रिया को विवाह कले विवाह कले विवाह करी हे किछि समयर कथा कौन हला श्रीनिवास को अगणा रे हे सखा मानक संगत रे हाँ हाँ चैतन्य महाप्रभु बसी बेश। कथोपकथन हेउछंती कथोपकथन हेउछंती आज्ञा हाँ सही समय रे हेला कोन कहले राधा 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 हे बोली गोरा कांदे ऊंचा सोरे आहा कांदे ऊंचा सोरे पंडिते कांदे ऊंचा सोरे आहा बसन भी जई गोरा आहा बसन भी जई गोरा नया नरनी आहा नया नर निरे पंडिते नया नरनी रे आज्ञा हाँ चैतन्य महाप्रभु बेश श्रीनिवास को अगणारे बसी अच्छा कथोपकथन हेबा
ସମୟରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ସୁବଳ ପଚାରିଲେ ହେ ହେ ମୁକୁନ୍ଦ ପଚାରିଲେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହୋଇଛି? କଣ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର? କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଣ ହୋଇଛି? କଣ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ହଁ ହଁ ଡାକେ ମତେ ରାଇ ମତେ ডাকে বৃন্দাবন আহা ডাকে বৃন্দাবন পণ্ডিতে ডাকে বৃন্দাবন আহা ডাকই কদম তরু আহা ডাকই কদম তরু যমুনা কুলীন আহা যমুনা কুলীন পণ্ডিতে যমুনা কুলীন হ্যাঁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ হে ମୁକୁନ୍ଦରେ আচ্ছা ହେ ସୁବଳ ও ମତେ ପୁରା ମୋ ରାଧା ହାତ ଠାରି ମୋ ଡାକୁଛି ରାଧା ମତେ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ମତେ ମୋ ଯମୁନା ନଦୀ କଦପତରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଦାପି ହେଲେ ରହିପାରିବିନି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇ ଚାଲିଯିବି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ତୁମେ ଏଇ କଥାଟା ହଁ କାହା ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। କରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏହି କଥାଟା ବେଶ ଆ କାନକୁ ତା କାନ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଗଲା ଏହି ବ୍ରାତା ପ୍ରଚଳିଲା ହଁ। ତା କାନୁ ତା କାନ ଆହା ତା କାନୁ ତା କାନ ଭୋଲା ତା କାନୁ ତା କାନ ଏହି ବ୍ରାତା ପ୍ରଚଳିଲା ତା କାନୁ ତା କାନ আহা তা কানু তা কান ভোলা তা কানু তা কান কিন্তু গুপ্ত কথা বলি কହୁଛନ୍ତି জন ভোলা কହୁଛନ୍ତି জন ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇ କଥାଟା ହେ ତା କାନକୁ ତା କାନ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପର ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ହେ ହେ ଯେ କି ସଚୀ ମାତାର ପୁଅ ନିମାଇ କୁଆଡେ ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇ ଚାଲିଯିବ। ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ହଁ ହଁ ସନ୍ତାନ ବସ୍ତଳା ଜନନୀ ମା ସଚୀ ଦେବୀଙ୍କ ମା କାନରେ ଜାଣିପାରିଲେ ପୁଅ ମୋର ବାବାଜୀ ହୋଇ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିମାଇ ରେ ହେ ହେ ନିମାଇ ହେ ଧନ ହଁ ମୁଁ ଏ କଥା କଣ ଶୁଣୁଛି? କଣ ଧନ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଗଲେ। ଜାଣିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମା ହଁ ହଁ ତୁମେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁଛ ବାସ୍ତବିକ ଠିକ କଥା। ଠିକ କଥା ମା ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇ ଚାଲିଯିବି ମା ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇ ଚାଲିଯିବି ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଦୁଟିଏ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଗାୟକ ଭମରବର ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ପଦୁଟିଏ ଲେଖିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ ରେ ମୋର ହଁ ଗୌରାରୀ ଧନ ଛାଡ଼ି ନ ଯା ଏକା କରି ରେ আরে মোরা গৌরা হই ধন ছাড়ি ন যা একা করি রে আরে মোরা
मत छाड़ी तू एका रही पारिबुनी धन नहीं नहीं जदि तू चाहुच सन्यास हे जीवु बोली तबे तू जा हेले मो गोळा रे टिके छुरी देई चाली जा धन धन मोर पांचटा नहीं कि सातटा नहीं नहीं पांच सात नहीं मोर रे नहीं मोर एक गौरा पांच सात नहीं मोर रे नहीं मोर एक गौरा विशिकेशन छाड़े मु कदापि हेले रही पारिबिनी धन रही पारिबिनी धन अतीत को भूली मु तो मुह को नहीं दिन काटी देउथिली धन तते छाड़ी तू केमिति रहिबु धन केबे हेले रही पारिबिनी नहीं नहीं मो कथा न होला नहीं हेलो विशेष घोषणा आज